अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। साउथ कोरिया में जैसे वैक्सीन लग रही है वो तकरीबन जो पहली डोज है वो तकरीबन 70% से ज़्यादा लोगों को लग चुकी है और जो दूसरी डोज है वो 40% से ज़्यादा लोगों को लग चुकी है। आज मेरी भी पहली डोज है जिसे इंशा कहते हैं वो लगवाने के लिए मैं सेंटर में आया हुआ हूँ और मैं आपको जब जैसे मैं लगवाऊँगा और आपको वो भी दिखाऊँगा और ये भी दिखाऊँगा कि यहाँ पर कोरिया में लोग किस तरीके के साथ किस तरह ये लोग करते हैं। मेरी डोज लगेगी। इसका जो नाम है उन खाजोक सुआजोंग सोन्युनगुआन। अभी यहाँ इसमें हम दाखिल होंगे, यहाँ पर काउंटर में जाएंगे तो काउंटर पे जाएंगे तो ये वहाँ से हमें एक पेपर देंगे, उसी पेपर को हम देखेंगे और उसके ऊपर अपने दस्तखत करेंगे। ये पेपर पड़ा हुआ है तो इसके लिए जब आप यहाँ पर आएंगे ये देखें आपको ये इस तरह का पेपर मिलता है। इस पेपर के ऊपर सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे, उसके बाद आप अपना आईडी कार्ड नंबर देंगे, नीचे जो आपका घर का जो फ़ोन नंबर है वो देंगे, उसके बाद जो आपका मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ देंगे, उसके बाद जो आपका आईडी कार्ड के ऊपर आपका नाम वगैरह जो एड्रेस है वो यहाँ देंगे। ये देने के बाद ये जो सारे निशान खड़े हैं ये सारे ये पे क्लिक करेंगे। अगर आपको कोई मसला नहीं है तो फिर आपका कोई इशू नहीं है। इसी तरह करने के बाद यहाँ एंड में आप अपना यहाँ पर नाम लिखेंगे इंग्लिश में और उसके बाद यहाँ पर आप अपने दस्तखत करेंगे और साथ ही यहाँ ये आप डेट डाल देंगे। तो जब आप यहाँ पे आएंगे आपका टेम्परेचर भी चेक करेंगे। टेम्परेचर चेक करने के बाद फिर आपको थोड़ी देर इंतज़ार करना होगा और उसके बाद फिर आपको अंदर जाना पड़ेगा। 있습니다. 예, 합니다. 따끔. 천천히요. 천천히 살살. 네, 되고 앉았다 가셔야 돼요. 15분에서 20분 정도 앉아 가셔야 되고 요거 읽어보셔야 돼요. 안내문이에요. 이거 읽어보셔야 돼요. 네, 하셔가지고 보시면 됩니다. 그럼 이거 열도 나올 수 있어요? 감기도 걸 수 있어요? 제가 아까 분명히 일단은 열 날 수 있어요. 열 날 수 있고 그리고 이제 오늘 몸살 증상 있을 수 있고 그리고 여기저기 좀 쑤시고 근육통 있을 수 있어요. 근데 중요한 거는 이제 가슴 통증이 생기는 하트, 제가 아까 얘기했잖아요. 하트에 통증이 있다고. 그래서 그런 게 너무 생기거나 그러면 큰 병원 빅하스피럴 가야 된다고 제가 말씀드렸잖아요. 그래서 만약에 그런 상황이 생기지 않으면 그냥 일단 기다릴 수 있습니다. 너무 크게 걱정하지 않으셔도 돼요. 그럼 두 번째가 언제 막아도 돼요? 얼마나 있다가 막아도 돼요? 2차. 2차? 네. 2차는 우리나라에서 지금 얘기하는 건 3주 뒤로 얘기하고 있어요. 3주 뒤. 3주 뒤에. 날짜는 6주로 잡혀 있어요. 6주. 6주로 잡혀 있고 3주 지나면 2차가 가능하다 돼 있어서 저희가 이제 잔여 백신 같은 거 띄우거나 그러면은 그것 때 이제 3주 이후가 되면은 접종하실 수 있어요. 2차 예약을 잡아가지고. 원래는 6주에 돼 있어요. 6주. 네네. 6주에 돼 있어서. 그러면 여기 주사 맞고 가지고 이날이죠. 7, 14, 10월 14일 이후부터 아니 10월 15일부터 하실 수 있어요. 2차가 가능하다. 10월 5일부터 10월 15일. 15일부터. 네, 15일부터 가능하다. 근데 지금 예약은 11월 4일에 돼 있다. 예약은. 예약은 11월 4일. 근데 가능한 날짜는 10월 15일부터. 무슨 얘기인지 아시겠죠? 지금 제가 막는 거 어떤 거? 파이저리요? 화이자예요. 파이저. 네. 제가 지금 여러 번 얘기했는데 아빠스님 제가 지금 저도 시간 없는데 제가 화이자 맞는다고 했고 지금 얘기하는데 계속 찍는다고만 얘기하시니까 자꾸 못 들으시잖아요. 그러니까 지금 화이자를 지금 얘기하시는 화이자 1차, 2차도 화이자예요. 2차도 화이자 맞아야 되는 거예요. 무슨 얘기인지 아시죠? 2차 다른 거 안 해요. 2차 화이자 맞으셔야 돼요. 1차를 화이자 맞았으면 2차도 화이자 맞아야 돼요. 2차는 화이자 맞아야 되고 화이자 주사 이렇게 하면 되고 2차 가능한 날짜는 제가 10월 15일이라고 얘기했어요. 그 나라에서 언제쯤 다도 되는지 뭐 1차 맞고 그건 제가 어떻게 알아요? 그건 모르죠. 그거는 원래 나라 어디세요? 파키스탄이요. 파키스탄의 대사관이나 이런 데만 물어보세요. 나 1차 이날 맞았는데 뭐 입국이나 이런 거 가능한 건지 그거는 되는 그쪽 외교관 공사처나 이런 데 물어보셔야 될 것 같아요. 알겠습니다. 네네 그렇게 하시면 되겠습니다. 수고하셨습니다.